Annyeonghaseyo, hari ini kita akan belajar bab 54, Osip Sagwa, Sanop Anjon 및 보건 수칙. Sanop Anjon, Anjon keselamatan, Sanop industri, mit dan sucik, peraturan 보건 kesehatan. Di bab ini nanti kita akan belajar mulai dari munbob, tata bahasa, ada dorok hata, kiwihe, ohwi kosakata yang akan kita pelajari, Anjon 및 보건 수칙, Anjon keselamatan, mit dan sucik, peraturan, 보건 kesehatan. Terus yang kedua, 산업재해 예방을 위한 준수 사항, sahang poin atau kondisi junsu yang diperhatikan, wihan untuk, yebang mencegah, jehe kecelakaan sanop industri. Berikutnya 문화와 정보, budaya dan informasi, 대피로 표지, 표지 tanda atau rambu, 대피로 untuk evakuasi, rambu evakuasi. Kita langsung masuk ke ohwiil kosakata 1, di sini ada 안전 및 보건 수칙. Anjon, keselamatan, mit dan sucik, peraturan, 보건 kesehatan. Nah, kita mulai dari bagian 화학 물질. 화학 물질 adalah zat kimia atau bahan kimia. 흡연이나 음식물 섭취를 하지 않다. 하지 않다, jangan 섭취. 섭취 mengkonsumsi 음식물, makanan, ina atau 흡연 merokok. Jadi kalau ada zat kimia, kita itu nggak boleh mengkonsumsi makanan ataupun merokok di dalam ruangan tersebut. 환기 장치를 켜다. Kyoda menyalakan 장치 sistem 환기 ventilasi. Ya, kita perlu menyalakan sistem ventilasi agar udaranya tetap bersih dan terjaga. 작업 후에 샤워하다. 샤워하다 mandi, 후에 setelah 작업 bekerja. Ya, tentu saja harus mandi ya setelah bekerja biar zat-zat kimia yang menempel di tubuh kita maupun di baju kita itu hilang. Oke, kita lanjut ke bagian 성면. 성면 itu asbes. 개인 보호구를 착용하다. 착용하다, memakai 보호구, alat pelindung 개인 pribadi. 출입 금지 장소에 들어가지 않다. 들어가지 않다, tidak masuk. 장소에 ke tempat, 금지 yang dilarang, curip masuk. Jadi nggak boleh masuk ke tempat yang udah ada tulisan curip 금지 ya, dilarang masuk. 흡연이나 음식물 섭취를 하지 않다. Jian tidak, 섭취를 mengkonsumsi, 음식물 makanan, ini atau 흡연 merokok. Nah, contohnya di sini ada sebuah rambu atau tanda ya, 표지. Ada tulisan 공사중. 공사중 itu sedang dalam perbaikan atau sedang dalam proyek. Nah, terus di sini ada keterangan 관계자 외출입 금지. 금지 dilarang, curip masuk, selain 관계자 yang berhubungan. Terus ada keterangan juga 성면 취급, 해체 중 sedang, 해체 itu dibongkar atau pembongkaran, sedang pembongkaran, 취급, penggunaan 성면, asbes. Kita lanjut. Di sini ada som. Som itu kebisingan. 귀마개를 착용하다. 착용하다 menggunakan 귀마개, earplug atau penyumbat telinga. Berikutnya ada 밀폐 공간. 공간 ruang, 밀폐 terbatas, ruangan terbatas. Di sini ada tulisan 위험, berbahaya, 관계자 외 출입 금지. 출입 금지, dilarang masuk, selain 관계자 yang berhubungan. Terus di sini ada keterangan 환기 장치를 켜다. 켜다 menyalakan, 장치 sistem 환기 ventilasi.
출입 금지 장소에 들어가지 않다. Anda tidak terluka masuk 장소에 ke tempat 금지 dilarang 출입 masuk. 산소 부족 시 작업을 중단하고 대피하다. 대피하다, mengevakuasi atau mengungsi. Mengungsi, 중단하고. Dengan menghentikan atau dengan berhenti Jakob kerja si saat bujuk kekurangan sanso oksigen. Mengungsi dengan berhenti kerja saat kekurangan oksigen. Nah, terus di sini ada kosakata lain. Sucikel Cikita menaati aturan, sucikel Okita melanggar aturan. Okita melanggar aturan. Kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya, yaitu Munbob Il, tata bahasa 1. Di sini ada torok hada. Torok hada itu menempel di kata kerja, digunakan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu. Ya, menempel di kata kerja, digunakan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu. Jadi, torok hada itu bisa diartikan supaya, bisa juga diartikan titik-titik, ini koma ya, titik-titik lah. Karena menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Membuat orang lain melakukan sesuatu. Nah, langsung ke contohnya. 작업을 할 때는 개인 보호구를 착용하도록 하세요. 때는 saat 작업을 bekerja, 착용하도록 하세요. Pakailah bohogu alat pelindung 개인 pribadi. Pakailah alat pelindung pribadi. Atau kalau kita mau menguraikan, diartikan satu persatu, haseo lakukanlah, dorok supaya, cakyongha memakai, bohogu alat pelindung 개인 pribadi. Lanjut. sipil까지 휴가를 신청하도록 하세요. 신청하도록 하세요. Daftarlah hyuga cuti kaji sampai sipil 10 hari. Daftarlah cuti sampai 10 hari. 안전 규칙을 지키도록 하세요. 지키도록 하세요. Taatilah 규칙 peraturan anjon keamanan atau keselamatan. Taatilah aturan keamanan. Nah, terus di bawah ini ada keterangan untuk konten negatif itu menggunakan ciantorok hada. Jadi kalau kalimatnya itu negatif, kita pakainya ciantorok hada. Contohnya, 이곳에는 들어가지 않도록 하세요. 이곳에는 di tempat ini, ciantorok haseyo, janganlah terroga masuk. Janganlah masuk ke tempat ini. 출근 시간에 늦지 않도록 하세요. 늦지 않도록 하세요, janganlah terlambat, 시간에 pada waktu 출근, masuk kerja. Nah, terus di samping ada sebuah keterangan lagi, jika orang yang diarahkan tidak ditentukan. Jika orang yang diarahkan itu nggak ditentukan, hubungan sebab akibatnya itu hilang. Kayak contohnya itu ada 제가 현장에 가보도록 하겠습니다. Jika saya 하겠습니다 akan melakukan dorok supaya mencoba pergi 현장에 ke lokasi. Atau juga bisa diartikan saya akan mencoba pergi ke lokasi. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu Dehwa Il, percakapan 1. Di sini ada percakapan antara Panjangnim, Mandor, dan Madu. Ya, kita dengarkan dulu isi percakapan mereka. 마두 씨, 오늘은 화학 물질을 혼합하는 작업을 할 거예요. 개인 보호구는 다 착용했지요? 네, 모두 착용했습니다. 잘했어요. 작업을 시작하기 전에 먼저 환기 장치를 켜도록 하세요. 네, 알겠습니다. 여기는 화학 물질이 많으니까 절대 담배를 피우면 안 돼요. 음식도 먹으면 안 되고요. 네, 주의하도록 하겠습니다.
Oke, kita terjemahkan percakapan mereka. 마두 씨, Madu si, saudara Madu, 오늘은 화학 물질을 혼합하는 작업을 할 거예요. 오늘은 hari ini 화학 물질을 혼합하는 작업을 할 거예요. 작업을 할 거예요 akan bekerja, 혼합하는 mencampur, 화학 물질 zat kimia. Saudara Madu hari ini akan bekerja mencampur zat kimia, bahan kimia. 개인 보호구는 다 착용했지요? 개인 보호구는 다 착용했죠? 보호구 alat pelindung kain pribadi 착용했 telah dipakai 다 semua, cio kan? Alat pelindung pribadinya telah dipakai semuanya kan? 네, 모두 착용했습니다. 네, 모두 착용했습니다. 네, iya, 착용했습니다. Telah dipakai modu semua. 잘했어요. 잘했어요. baguslah. bagus. 작업을 시작하기 전에 작업을 시작하기 전에, 기존에 sebelum 시작하 mulai 작업 bekerja, 먼저 환기 장치를 켜도록 하세요. 먼저 pertama-tama 환기 장치를 켜도록 하세요. 켜도록 하세요. Nyalakanlah 장치 sistem 환기 ventilasi. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, iya, 알겠습니다. Baiklah. 여기는 화학 물질이 많으니까 여기는 di sini 화학 물질이 많으니까, nika karena man banyak 화학 물질 bahan kimia. 절대 담배를 피우면 안 돼요. 절대 bagaimanapun 담배를 piu면 안 돼요. 안 돼요 tidak boleh jika 담배를 piu merokok. 음식도 먹으면 안 되고요. 음식도 먹으면 안 되고요. 안 되고요 tidak boleh jika mau makan 음식도 makanan juga. 네, 주의하도록 하겠습니다. 네, 주의하도록 하겠습니다. 네, iya, 주의하도록 하겠습니다. Akan berhati-hati. Kita lanjut lagi. Di sini ada percakapan lagi ya. 작업을 하기 전에 먼저 개인 보호구를 착용하도록 하세요. 기존에 sebelum 작업을 bekerja, 먼저 terlebih dahulu 착용하도록 하세요. Pakailah 보호구 alat pelindung kain pribadi. Sebelum bekerja, terlebih dahulu pakailah alat pelindung pribadi. 네, 알겠습니다. 네, iya, 알겠습니다. baiklah atau saya mengerti. 그리고 출입 금지 장소에 들어가지 않도록 하세요. 그리고 dan 들어가지 않도록 하세요. Janganlah masuk. 장소에 ke tempat 금지 dilarang 출입 masuk. 네, 주의하겠습니다. 네, iya, 주의하겠습니다. Akan berhati-hati atau akan memperhatikannya. Nah, lanjut di sini ada barem pelafalan. Jika di kata majemuk dan kata turunan, kalau akhiran kata atau awalan sebelumnya berbunyi sengau, yaitu bunyi nien, miem, sama nging ya, ini bunyi sengau. Dan suku kata pertama atau akhir berikutnya adalah i, ya, yo, yu, sama yu. Ditambah dengan bunyi nien, itu akan dilafalkan sebagai ni, nya, nyo, nyu, sama nyu. Kita langsung dengarkan contohnya ya, biar lebih jelas. Sebentar. 맨잎 한여름 눈요기 2.
손니불, 식용유, Annyeonghaseyo Yorobun. Yuk ikuti kelas online pembahasan soal EPS topik di BMN. Kupas tuntas soal-soal yang akan keluar di ujian tahun ini. Jamnya bisa menyesuaikan sesuai waktu senggangnya kalian. Biaya hanya 500.000 per bulan untuk 12 kali pertemuan, 1 minggu 3 kali pertemuan. Peserta terbatas, jadi silahkan WA saja ke nomor yang tertera ya. Oke, kita lanjut ya ke OVI kosakata 2. 산업재해 예방을 위한 준수 사항. 사항 poin atau kondisi junsu yang diperhatikan. Wihan untuk yebang pencegahan jehe kecelakaan sanop industri. Poin yang diperhatikan untuk mencegah kecelakaan industri. Kita mulai dari bagian yang pertama. Di sini ada 정비, 수리, 교체, 작업. Cakup pekerjaan, 정비. 정비 itu pemeliharaan. Suri perbaikan, 교체 penggantian. Pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian. Il, 안전보건 교육 실시. 실시 melaksanakan, 교육 pelatihan, 안전보건 keselamatan dan kesehatan. I, 점검 수리 중 전원 차단. Cadan mematikan 전원 power atau sumber listrik. Jung selama suri perbaikan, 점검, dan pemeriksaan. Switch 잠금 장치 설치. 설치 pemasangan, 잠금 장치 kunci, switch saklar. Pemasangan kunci saklar. Sa 안전보건 표지판 설치 등 작업 수칙 준수. 준수 mematuhi sucik peraturan cakup kerja dan seperti solci pemasangan, 표지판 papan rambu, 안전보건 keselamatan dan kesehatan. Berikutnya, kill swinen got tempat swinen yang bisa kill itu terjebak atau terjepit. Jadi tempat-tempat yang bisa membuat bagian tubuh kita itu terjepit ya atau terjebak. Il, 방어 덮개 설치. 설치 pemasangan 방어 덮개 penutup pelindung. I, 방어 장치 해체 금지. 금지 dilarang, 해체 membongkar. 방어 장치 perangkat pelindung. Dilarang membongkar perangkat pelindung. Sam, 동작 중인 기계에 접촉 금지. 금지 dilarang, 접촉 menyentuh. Gigi mesin jungin selama 동작 bergerak. Dilarang menyentuh mesin selama bergerak. Kita lanjut. 떨어질 수 있는 got tempat swinen yang bisa 떨어질, terjatuh. Il, cakup balpan, 안전 난간 설치. 설치 pemasangan, 난간 rel, 안전 keselamatan, balpan platform, cakup kerja, platform kerja atau tumbuhan ya, tumbuhan buat kerja. I, 개구부 방어덮개 설치. 설치 pemasangan, 방어덮개 penutup pelindung. 개구부 pada bukaan. Pemasangan penutup pelindung pada bukaan. Sam, 안전대 착용. 착용 menggunakan 안전대 sabuk pengaman. Berikutnya, 개인 보호구 착용. 착용 menggunakan 보호구 alat pelindung 개인 pribadi. Il, 안전모. 안전모 apa? Helm pengaman. Corak 물체 나가 등 위험 작업. Cakup pekerjaan, 위험 bahaya, 등 seperti naga terjatuh, kejatuhan, mulce benda, curak, jatuh dari ketinggian. I, 안전대, sabuk pengaman. 추락할 위험이 있는 작업. Cakup kerja, 있는 yang ada, 위험 bahaya, 추락할, jatuh dari ketinggian. Sam, 안전화, sepatu pengaman. 물체 낙하, 물체 기임 등 위험 작업.
작업 kerja 위험 berbahaya dan seperti Kim tersangkut mulce pada benda, naka kejatuhan mulce benda. Terus di sini ada kosakata lain, ada sagorel makta. Sagorel makta itu mencegah sago, kecelakaan. Sagorel curita, curita mengurangi sago kecelakaan. 조작하다, mengoperasikan, 반드시, pastikan. Oke, kita lanjut ke Munbob I tata bahasa 2. Di sini ada 기위해. 기위해 itu menempel di kata kerja, digunakan untuk menunjukkan bahwa konten sebelumnya adalah tujuan dari konten berikutnya. Jadi, 기위해 diartikan untuk. Kita lihat contoh kalimatnya. 돈을 벌기 위해 한국에 가려고 해요. berencana untuk atau ingin. 가려고 해요, ingin pergi. 한국에 ke Korea. 위해 untuk 벌, mendapatkan 돈 uang. Atau mengumpulkan uang. Ingin pergi ke Korea untuk mengumpulkan uang. 음식을 만들기 위해 장을 봤어요. 장을 봤어요, belanja bulanan. 기위해, untuk membuat 음식 makanan. 혼합 작업을 하기 위해 기계를 켰어요. 켰어요, menyalakan 기계 mesin. 기위해, untuk. 작업을 bekerja. 혼합, pencampuran. Nah, kalau menggunakan kata benda, kita pakainya itu 위해. Jadi bukan pakai gi, tapi pakainya 위해. Kata benda plus 위해. Contoh, 부모님의 건강을 위해 인삼을 사드렸어요. 위해 untuk kongang kesehatan bumonim orang tua, 사드렸어요 telah membeli insam, ginseng. 아버지는 가족을 위해 일하십니다. 일하십니다, bekerja, 위해 untuk. Maaf, 아버지는 ayah, 일하십니다, bekerja, 위해 untuk 가족, keluarga. Ayah bekerja untuk keluarga. Kita lanjut. 대화이 percakapan 2. Kita dengarkan dulu isi percakapannya. 오늘은 사고 예방을 위한 안전 보건 교육을 실시하겠습니다. 작업 중 사고가 나는 것을 막기 위해서는 반드시 작업 안전 보건 수칙을 준수해야 합니다. 먼저 손이나 발이 끼일 수 있는 곳에는 덮개를 설치해야 합니다. 그리고 동작 중인 기계에는 가까이 접근하지 않아야 합니다. 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전 난간을 설치해야 합니다. 그리고 작업자는 반드시 안전대를 착용해야 합니다. 우리 모두 작업 안전 보건 수칙을 준수하여 사고를 예방하도록 합시다. Oke, kita mulai terjemahkan ya. 오늘은 사고 예방을 위한 오늘은 hari ini, 사고 예방을 위한, hari ini, 위한 untuk 예방 mencegah, sago kecelakaan. 안전 보건 교육을 실시하겠습니다. 안전 보건 교육을 실시하겠습니다. 실시하겠습니다 akan melaksanakan 교육 pelatihan 안전 보건, keselamatan dan kesehatan. Hari ini, untuk mencegah kecelakaan, akan melaksanakan pelatihan keselamatan dan kesehatan. 작업 중 사고가 나는 것을 막기 위해서는 작업 중 사고가 나는 것을 막기 위해서는, 위해서는 untuk, 막기 mencegah,
나는 terjadinya sago kecelakaan 중 selama Jacob bekerja. 반드시 작업 안전 보건 수칙을 준수해야 합니다. 반드시 pastikan Jacob 안전보건 수칙을 준수해야 합니다. 준수해야 합니다. Harus mematuhi atau melaksanakan, harus mematuhi sucik peraturan Jacob 안전보건. 보건 kesehatan, anjon keselamatan, Jacob kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja. 먼저 손이나 발이 끼일 수 있는 곳에는 먼저 pertama-tama sonina bari kill swinen kosenen di tempat swinen yang bisa kill tersangkut bal kaki atau son tangan. Pertama-tama di tempat yang bisa tersangkut tangan dan kaki atau kaki. 덮개를 설치해야 합니다. 덮개를 설치해야 합니다. 설치해야 합니다. Harus memasang 덮개 penutup. 그리고 동작 중인 기계에는 그리고 dan 동작 중인 기계는 pada mesin, 중인 yang sedang 동작 bergerak. 가까이 접근하지 않아야 합니다. 가까이 접근하지 않아야 합니다. Ya 합니다. harus jian tidak 가까이 접근 mendekat. Harus tidak mendekat atau dilarang mendekat. 떨어질 위험이 있는 장소에는 떨어질 위험이 있는 장소에는 di tempat, 있는 yang ada, 위험 bahaya, 떨어질 terjatuh. 안전 난간을 설치해야 합니다. 안전 난간을 설치해야 합니다. 설치해야 합니다. Harus memasang 난간 rel 안전 keselamatan. 그리고 작업자는 그리고 dan 작업자는 pekerja 반드시 안전대를 착용해야 합니다. 반드시 안전대를 착용해야 합니다. 반드시 pastikan 착용해야 합니다. Harus menggunakan 안전대 sabuk pengaman. 우리 모두 kita semua 작업 안전 보건 수칙을 준수하여 사고를 예방하도록 합시다. 작업 안전 보건 수칙을 준수하여 사고를 예방하도록 합시다. 우리 모두 kita semua 준수하여 kita semua 예방하도록 합시다. Mari mencegah sago kecelakaan 준수하여 dengan mematuhi sucik peraturan Jacob 안전 보건, keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada percakapan lagi. 기구부에 방호 덮개를 설치했어요? 설치했어요. Apakah sudah memasang? 방호 덮개를 penutup pelindung. 기구부에 pada bukaan. Apakah sudah memasang penutup pelindung pada bukaan? 네, 했어요. 네, iya, 했어요. sudah. 그런데 이건 왜 설치해요? 그런데 ngomong-ngomong, igon ini, 왜 kenapa 설치해요 dipasang? Ngomong-ngomong, ini kenapa dipasang? 추락 사고를 예방하기 위해서 설치하는 거예요. 위해서 untuk 예방하기 mencegah sago kecelakaan 추락 jatuh dari ketinggian 설치하는 거예요. Dipasang. Dipasang untuk mencegah dari 설치 dulu ya, maaf ya. 설치하는 거예요. dipasang 위해서 untuk 예방하기 mencegah sago kecelakaan 추락 jatuh dari ketinggian. 우리의 안전을 위한 거네요. 위한 거네요. untuk 안전 keselamatan uri kami. Untuk keselamatan kami.
Ya, kita lanjut ya. Di sini ada pyohyeon ekspresi, ada kalimat Soni Palayo. Soni Palayo ini adalah seseorang yang sebagai pekerja cepat. Jadi tangannya itu cepat buat bekerja. Fast worker atau pekerja cepat. Kita dengarkan dulu ya. 손이 빨라요. 포장 작업이 급한데 누가 좋을까요? 민수 씨가 손이 빨라요. 포장 작업이 급한데 누가 철가요? Cakup pekerjaan pojang pengemasan kebuhan mendesak. Duga colkayo? Colkayo, duga siapa? Colkayo yang bagus atau siapa yang bagus melakukannya? Minsu sika Soni Palayo. Saudara Minsu, Soni Palayo, merupakan pekerja cepat. Kita lanjut. Munhwa Chongbo, budaya dan informasi. Di sini kita akan belajar tentang informasi Tepiro Pyoji. Pyoji itu rambu atau tanda, Tepiro untuk evakuasi. Tanda untuk evakuasi, rambu evakuasi. Kita mulai dari Bisanggu. Bisanggu itu merupakan pintu keluar darurat. Pintu keluar darurat ada di arah wencok kiri maupun orencok kanan. Ya, pintu keluar darurat ada yang arahnya ke kiri maupun ke kanan. Nah, fungsinya apa? 사고가 났을 때 밖으로 나갈 수 있는 문. Mun pintu, suinen yang bisa, nagal. Pergi, 밖으로 keluar, teh saat sagoga nas, terjadi kecelakaan. Jadi pintu yang digunakan untuk pergi keluar saat terjadi kecelakaan di dalam gedung, misal. Berikutnya ada 탈출 사다리가 있는 비상 창문. 창문 jendela, pisang darurat, inen yang ada sadari, tangga 탈출 keluar. Jadi jendela darurat yang ada tangga untuk pergi keluar, gambarnya seperti ini. Lanjut ada gujo 창문. 창문 jendela, gujo penyelamatan. Jendela penyelamatan. Nah, fungsinya untuk apa? Atau penjelasannya gimana? 건물 안에 있는 사람을 구조하기 위해 구조대가 접근할 수 있도록 만든 창문. 창문 jendela, mandan yang dibuat, dorok supaya jendela yang dibuat, dorok supaya gujode itu tim penyelamat atau tim SAR. bisa, 접근할, mendekat, wihe untuk, gujoha, menyelamatkan saram orang inun yang ada ane di dalam konmul gedung. Jadi gujo 창문 atau jendela penyelamatan itu merupakan jendela yang dibuat supaya tim SAR bisa mendekat untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam gedung. Gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjut. 시계 반대 방향으로 돌리면 열림. 열림 membuka, 면 jika, doli memutar, 방향으로 dengan arah, bande berlawanan, sige jam. Jadi membuka jika memutarnya dengan arah yang berlawanan jam. 시계 방향으로 돌리면 열림. 열림 membuka, 면 jika doli memutar, 방향으로 searah 시계 jam. Jarum jam. 왼쪽으로 밀면 열리는 문. 문 pintu, 열리는 yang dibuka, 면 jika mil mendorong, 왼쪽으로 ke kiri. 오른쪽으로 밀면 열리는 문. 문 pintu, 열리는 yang terbuka, 면 jika mil didorong, 오른쪽으로 ke sebelah kanan. 오른쪽으로 미끄러져 열리는 문. 오른쪽 미닫이 문. Mun pintu, 열리는 yang terbuka, 미끄러져 dengan menggeser, 오른쪽으로 ke sebelah kanan. Atau mun pintu
미닫이 geser orencok kanan. Berikutnya, 왼쪽으로 미끄러져 열리는 문. 문 pintu 열리는 yang terbuka, 미끄러져 dengan menggeser 왼쪽으로 ke arah kiri. 왼쪽 미닫이 문. 문 pintu 미닫이 yang digeser 왼쪽 kiri. Pintu geser kiri. 왼쪽을 당기면 열리는 문. 문 pintu 열리는 yang terbuka, 면치가 당기. Ditarik 왼쪽 kiri. 오른쪽으로 당기면 열리는 문. 문 pintu 열리는 yang terbuka, 면치가 당기. Menarik 오른쪽으로 ke arah kanan. Pisang mangci. Mangci palu, pisang darurat. Palu darurat. Fungsinya untuk apa? 유리창을 깨고 밖으로 나갈 때 사용하는 망치. 망치 palu 사용하는 yang digunakan saat nagal pergi 밖으로 keluar. Dengan memecahkan 유리창, jendela kaca. Lanjut ada 탈출 사다리. 사다리 tangga, 탈출 keluar. Tangga keluar. Gunanya untuk apa? 위험할 때 밖으로 나갈 수 있는 사다리. 사다리 tangga 수있는nya bisa nagal pergi 밖으로 keluar saat wiomal berbahaya. Yaitu gambar-gambar rambu atau tanda yang digunakan untuk evakuasi. Terus kita lanjut ke soal ilgi atau membaca. Kita mulai ya dari nomor 1. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 그림 gambar 관계 있는 yang berhubungan dengan neong isi dalam berikut. 음식물은 먹지 마십시오. 지마십시오 janganlah, 먹 makan, 음식물 makanan atau dilarang makan makanan. Gambar dilarang makan makanan itu opsi berapa? Ya, opsi 4, sabun. Kalau opsi 1 itu apa? 담배 피우면 안 됩니다. Atau 담배를 피우지 마십시오. Dilarang merokok. Kalau opsi 2 apa? Itu dilarang parkir. 주차하지 마십시오. Kalau opsi 3 itu dilarang mengambil foto. 사진을 찍지 마십시오. Kita lanjut ke soal berikutnya. 다음 중 밑줄친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 문장 kalimat 맞는 yang tepat. Bu분 bagian 밑줄친 yang digarisbawahi. 다음 중 di antara berikut. Kita bahas dari opsi 1. 안전을 위해 수칙을 지키세요. 지키세요, taatilah sucik peraturan 위해 untuk anjon keselamatan. 수칙을 지키세요. Kita lihat dulu opsi yang lain ya. Coba. opsi 2. 이상이 있으면 기계를 예방하세요. 예방하세요 cegahlah gigi mesin jika ada isang keanehan. Nah ini bukan mencegah ya, tapi kalau ada keanehan di mesin, seharusnya kita mematikan dulu untuk memeriksa mesin tersebut. Mematikan dulu, yaitu 차단하세요 atau 끄세요, bisa juga periksalah. 확인하세요, periksalah mesin jika ada keanehan. Jadi opsi 2 salah ya. Kalau opsi 3, 심하면 귀마개를 켜세요. 켜세요, nyalakanlah 귀마개. Penutup penyumbat telinga jika kebisingannya simha parah. Nah, bukan menyalakan ya, untuk 귀마개 itu dipakai. Berarti kan 착용하세요. 심하면 귀마개를 착용하세요. Jadi opsi 3 salah. Kalau opsi 4, 작업 전에 환기 장치를 착용하세요. 착용하세요, gunakanlah 장치 sistem 환기 ventilasi zone sebelum Jakob kerja. Nah, ini bukan menggunakan, tapi nyalakan ya, 켜세요. Nyalakanlah sistem ventilasi sebelum bekerja. Oke, jadi jawabannya opsi 1. Kita lanjut ke soal berikutnya, 3번. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 곳을 sesuatu 가장 알맞은 yang paling tepat. tergal untuk dimasukkan 빈칸에 ke bagian yang kosong.
이 작업장은 섬이 심합니다. 이 작업장은 tempat kerja ini 섬이 kebisingannya 심합니다. parah. tempat kerja ini kebisingannya parah. 무무무무를 반드시 착용하도록 하십시오. 착용하도록 하십시오. pakai 반드시 pastikan 착용하도록 하십시오. pakailah titik-titik. Nah, kalau kebisingannya parah, kita pakai apa? Opsi 1 ada masker. Opsi 2 ada 귀마개, penutup telinga. Opsi 3 ada 보호대. 보호대 itu alat pelindung. Dan opsi 4 ada 안전대. 안전대 itu sabuk pengaman. Nah, kalau ada kebisingan berarti kita perlu penutup telinga ya. Jadi jawabannya opsi 2. lanjut 4번 nomor 4. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah kosel sesuatu kata yang sama neung과 dengan isi 읽고 dengan membaca ke paragraf dan berikut. 안전 수칙. 수칙 peraturan 안전 keselamatan. 안전모 착용. 착용 penggunaan 안전모 helm pengaman. 흡연 금지. 금지 dilarang. 흡연 merokok. 관계자외 출입 금지. 금지 dilarang 출입 masuk selain 관계자 yang berhubungan. 작업 중 반드시 환기. 반드시 pastikan 환기 memventilasi. 중 selama 작업 bekerja. Nah, kita cari yang tepat. Jadi yang ada di peraturan ini ya. Kita lihat dari opsi 1. 여기에서는 담배를 피워도 됩니다. 여기에서는 di sini 피워도 됩니다 boleh. 담배를 피워 merokok. Di sini boleh merokok. Salah, karena di sini 금지 ya, bukan boleh, tapi dilarang. Ada di poin kedua. Terus opsi 2, 보호구를 반드시 착용해야 합니다. 반드시 pastikan 착용해야 합니다. Harus menggunakan 보호구, alat pelindung. Nah, 안전모 itu merupakan alat pelindung. Berarti opsi 2 benar ya? Jawabannya opsi 2. Kalau opsi 3, 누구든지 작업장에 들어갈 수 있습니다. 누구든지, siapapun su 있습니다 bisa tergal masuk 작업장에 ke tempat kerja. Siapapun bisa masuk ke tempat kerja. Nah, di sini keterangannya dilarang masuk selain yang berhubungan. Jadi opsi 3 salahnya di situ ya, bukan siapapun, tapi cuma yang berhubungan bisa masuk ke tempat tersebut. Kalau opsi 4, 작업이 끝나면 환기 장치를 켜야 합니다. jika kena selesai 작업 bekerja, 켜야 합니다. Harus menyalakan 장치 sistem 환기 ventilasi. Nah, kalau selesai harusnya itu mematikan ya. Di sini kan keterangannya pastikan memventilasi selama bekerja. Berarti kalau udah selesai bekerja, ya sistem ventilasinya itu dimatikan. Oke, kita lanjut. 5번 nomor 5. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah kosel sesuatu kata yang tepat neung과 dengan isi 읽고 dengan membaca paragraf dalam berikut. 비상구는 갑작스러운 사고가 생겼을 때 빨리 밖으로 나갈 수 있도록 만들어 놓은 출입구입니다. 비상구는 pintu keluar darurat. 출입구입니다. adalah pintu keluar masuk. 만들어 놓은 yang dibuat, dorok supaya suis bisa, nagal pergi, bakro keluar, pali segera, saat sengyos terjadi, sagu kecelakaan, 갑작스러운 secara tiba-tiba. 비상구를 나타내는 표지판은 녹색입니다. 표지판 papan tanda, papan rambu, 나타내는 yang menunjukkan 비상구, pintu keluar darurat, 입니다 adalah 녹색, warna hijau. 만약 건물에 화재가 발생하면 엘리베이터를 타지 말고 비상구를 통해 밖으로 나가야 합니다. 만약 misalnya, jika 발생hat terjadi 화재, kebakaran konmure di gedung, cimal jangan naik elevator lift. Ku dan nakaya hamnita harus pergi bakro keluar tonghe melalui pisanggu, pintu keluar darurat.
평소에 비상구가 어디에 있는지 알아두면 긴급 상황에서 시간을 절약할 수 있습니다. jika aradu mengetahui odie 있는지 ada di mana, bisanggu pintu darurat 평소에 pada waktu biasa, suisnida bisa 절약 hal menghemat sigan waktu 상황에서 pada kondisi 긴급 darurat. Nah, kita cari yang tepat. Opsi 1, jika 발생하면 엘리베이터로 이동해야 합니다. jika 발생하 terjadi wajah kebakaran, 이동해야 합니다 harus berpindah 엘리베이터로 dengan lift. Nah, di sini dilarang naik lift. Jadi opsi 1 salah ya. Kalau opsi 2, 비상구를 나타내는 표지판이 색깔은 다양합니다. 다양합니다 beragam, sekal warna, 표지판 papan rambu, 나타내는 yang menunjukkan 비상구, pintu keluar darurat. Nah, di sini warnanya adalah toksek, warna hijau, bukan beragam warna ya. Kalau opsi 3, 비상구는 사람들이 건물로 들어가는 출입구입니다. 비상구는 pintu keluar darurat, 출입구입니다 adalah pintu keluar masuk. 들어가는 yang pergi masuk, 건물로 ke gedung, 사람들이 orang-orang. Oh, pintu keluar darurat adalah pintu keluar masuk 사람들, orang-orang, 들어가는 yang pergi masuk, 건물로 ke gedung. Bukan pergi masuk ke gedung ya, di sini kan keterangannya 밖으로 나갈 수 있도록 만들어 놓은 출입구입니다. Jadi untuk pergi keluar, bukan masuk, karena evakuasi. Jadi jawabannya opsi 4. 비상구의 위치를 알아두면 빨리 나갈 수 있습니다. jika aradu mengetahui wici lokasi 비상구, pintu keluar darurat, su 있습니다 bisa nagal pergi keluar paling segera. Kita lanjut ke soal 듣기 atau soal listening. (1번부터 2번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 1번부터 2번까지. Dari nomor 1 sampai nomor 2, 다음을 듣고 dengarkan berikut. Lalu 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 대답 jawaban 알맞은 yang tepat 물음에 pada pertanyaan. 안전모를 착용할까요? 1. 네, 안전모를 쓰세요. 2. 네, 안전모를 벗으세요. 3. 아니요, 안전모를 써야 해요. 4. 아니요, 안전모를 벗지 마세요. 안전모를 착용할까요? 착용할까요? Bagaimana kalau 착용 memakai 안전모, helm pengaman? Bagaimana kalau memakai helm pengaman? Opsi 1 D, 안전모를 쓰세요. Ya, pakailah helm pengaman. Opsi 2 D, 안전모를 벗으세요. Ya, lepaslah helm pengaman. Opsi 3, 아니요, 안전모를 써야 해요. Tidak, 써야 해요 harus memakai 안전모, helm pengaman. Dan opsi 4, 아니요, 안전모를 벗지 마세요. Tidak, 지마세요 janganlah, pot melepas 안전모, helm pengaman. Tadi pertanyaannya kan bagaimana kalau memakai helm pengaman? Jadi jawaban yang tepat opsi berapa? Ya, opsi 1, D, 안전모를 쓰세요. Ya, pakailah helm pengaman. Lanjut nomor berikutnya. 어디에 표지판을 설치할까요? 1. 마두 씨가 직접 설치하세요. 2. 잘 보이는 곳에 설치하세요. 3. 수리가 끝날 때까지 설치하세요. 4. 작업을 시작하기 전에 설치하세요.
어디에 뾰지판을 설치할까요? 설치할까요? mau memasang 뾰지pan papan rambu 어디에 di mana? Mau memasang papan rambu di mana? Opsi 1, Madu 씨가 직접 설치하세요. Saudara Madu 설치하세요 memasang 직접 secara langsung. Opsi 2, 잘 보이는 곳에 설치하세요. 설치하세요, pasanglah 곳에 di tempat, 보이는 yang terlihat 잘 dengan baik. Opsi 3, Suriga kenal T kaji, 설치하세요. 설치하세요, pasanglah kaji sampai T saat kenal. selesai Suri perbaikan. Dan opsi 4, 작업을 시작하기 전에 설치하세요. 설치하세요, pasanglah 기존에 sebelum mulai 작업 bekerja. 어디에 뾰지판을 설치할까요? 정답 2번. Ya. 잘 보이는 곳에 설치하세요. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 3번. Untuk pertanyaan nomor 3, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람 dua orang, koi sedang marah berbicara 대해 tentang 무엇에 apa? 산소가 얼마나 있는지 자주 확인하도록 하세요. 알겠습니다. 산소가 부족하면 작업을 중단하도록 하겠습니다. 산소가 얼마나 있는지 자주 확인하도록 하세요. 자주 sering 확인하도록 하세요. Seringlah memeriksa 얼마나 있는지. Tersisa berapa 산소 oksigennya? Ada berapa oksigennya? Seringlah periksa ada berapa oksigennya atau seberapa banyak. Seberapa banyak oksigennya. Sering periksalah seberapa banyak oksigennya. 알겠습니다. baiklah. 산소가 부족하면 작업을 중단하도록 하겠습니다. jika 산소 oksigennya 부족하 kurang, 중단하도록 하겠습니다. Akan berhenti 작업 bekerja. Nah, dua orang ini lagi berbicara tentang apa? Opsi 1 ada 시설 관리, pengelolaan fasilitas. Opsi 2 업무 평가, 평가 itu penilaian 업무 kerja. Opsi 3 안전 수칙, sucik peraturan anjon keselamatan. Dan opsi 4 cakup sigan, waktu kerja. Nah, kalau membicarakan tentang perlu memeriksa seberapa banyak oksigen, terus kalau kurang itu harus gimana, itu termasuk ke apa? Ke dalam peraturan ya. Jadi jawabannya opsi 3, anjon sucik peraturan keselamatan. Ya, kita lanjut nomor berikutnya. (4번) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 다음을 듣고 dengarkan berikut, lalu iojinen malo 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah kusel sesuatu 가장 알맞은 yang paling tepat, malo dengan perkataan iojinen berikutnya. 높은 곳에서 작업할 때는 떨어지는 사고가 날 수 있어요. 1. 그럼 빨리 치워야겠네요. 2. 그럼 나중에 다시 올게요. 3. 그럼 잠깐 쉬었다가 할게요. 4. 그럼 보호구를 착용해야겠네요. 높은 곳에서 작업할 때는 떨어지는 사고가 날 수 있어요. Tenan saat 작업할 bekerja, 곳에서 di tempat 높은 yang tinggi, suisoyo bisa nal terjadi sago kecelakaan 떨어지는 terjatuh. Saat bekerja di tempat yang tinggi, bisa terjadi kecelakaan terjatuh. Opsi 1, 그럼 빨리 치워야겠네요. 그럼 kalau begitu, 치워야겠네요. Harus dibersihkan paling segera. Gak nyambung ya. Opsi 2, 그럼 나중에 다시 올게요. 그럼 kalau begitu, 올게요 akan datang, 다시 lagi, 나중에 nantinya. Salah juga. Opsi 3, 그럼 잠깐 쉬었다가 할게요.
Krom kalau begitu, Suyos istirahat 잠깐 sebentar. Lalu Halkeo akan melakukannya. Kalau simpat, krom 보호구로 착용해야겠네요. Krom kalau begitu, 착용해야겠네요 harus memakai bohogu, alat pelindung. 정답? Ya, 4번. 남자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? 남자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? 무엇입니까? Apa? 행동 tindakan. 이어서 할 yang dilakukan berikutnya. 남자, si laki-laki. 오늘은 화학 물질을 혼합하는 작업을 할 거예요. 작업복으로 갈아입으셨지요? 오늘은 화학 물질을 혼합하는 작업을 할 거예요. 오늘은 hari ini 작업을 할 거예요. akan bekerja 혼합하는 mencampur 화학 물질 bahan kimia. 네, 작업복으로 갈아입으셨죠? 갈아입다 mengganti pakaian 작업복으로 ke pakaian kerja kan? 작업복으로 갈아입으셨죠? mengganti pakaian ke pakaian kerja kan? 그런데 작업장에서 커피를 마셔도 돼요? 네, iya. 그런데 ngomong-ngomong, 작업장에서 커피를 마셔도 돼요? 마셔도 돼요. bolehkah minum kopi di 작업장 tempat kerja? ngomong-ngomong, bolehkah minum kopi di tempat kerja? 아니요. 음식물은 안 돼요. 아니요, 음식물은 안 돼요. 아니요, tidak. 안 돼요, tidak boleh. 음식물, makan. 그리고 작업 시작하기 전에 환기 장치부터 켜도록 하세요. 그리고 작업 시작하기 전에 환기 장치부터 켜도록 하세요. 그리고 dan 기존에 sebelum mulai 작업 kerja, 켜도록 하세요. nyalakanlah 장치 sistem 환기 ventilasi buto dulu. 알겠습니다. 알겠습니다. Baiklah. Nah, apa tindakan yang akan dilakukan si laki-laki berikutnya? Opsi 1 ada 커피를 마십니다. minum kopi. Opsi 2, 환기 장치를 켭니다. menyalakan sistem ventilasi. Opsi 3, 혼합 작업을 시작합니다. mulai bekerja 혼합 pencampuran. Dan opsi 4, 작업복으로 갈아입습니다. mengganti ke pakaian kerja. Nah, tadi perempuannya bilang, 그리고 작업 시작하기 전에 환기 장치부터 켜도록 하세요. Berarti apa yang dilakukan si laki-laki? Ya, menyalakan sistem ventilasi ya. Jadi jawabannya opsi 2. 환기 장치를 켭니다. Oke, sekian pembahasan bab 54 tentang 산업 안전 및 보건 수칙. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.